Unsa ni naay kasundugan ba? Okay, sige. Mag-transfer na ta, diha ka sa transfer, click ng transfer from GCash to transfer to CoinPH. And then click the local, click ang local. Tapos i-scroll up ikaw. Scroll up imong screen, pangita ang DCP/CoinsPH. Ayan. Nara. Okay, click na Tapos i-click mag-try ta og kuan. Gamay lang. Gamay lang 300. Sige. Tanaw na to kung mag-go through ba siya. Okay. Account name nimo, katong account name nimo. Tarunga ang spelling. Ay, nahihi. Okay. Tapos i-click tong kuan nimo. Mo nang nasa clipboard nimo. Okay. So pwede man Send siguro man. na nimo gi 0 ano na lang 09 diha. Di mamay ning gawas. Oh, sige kana lang. Kay nakuha naman good na plus 6 walay plus ana ba dapat ano 09 na lang din na kay katong kuan 09 man be asa ha una og 09 man din higod ilaha walay plus 6 Ayan na. oh sige sakto ba na imong hang number tapos send receipt to optional 0935405170. okay so guys send money now transfer wait lang oh naay 15 pesos ang kuan transfer account Elisa Serdan yeah, no, Naibayad. about transfer. Okay. Naibayad siya 15. Okay. Sige. I-click ng Confirm na. confirm. Yes, i-click ang confirm. Tapos pay. Click ang pay. Authenticate i-send. Oh, yan. Submit na. Bank Yan ang resibo. transfer complete. So, receipt. Send via Nag-kuan GCash. pod ang coins. Nag-message pod ang coins. O, sige. Check na to. I-screenshot na. So, check na to. I-X na. Mao man ni. Oh, ibalik-balik ka dito. Sige, home. Na. Ayan. Yes, na-transfer na. Very good. Ako ingatoon lang siya ha.